Sepad gumine arapang tuh kene ceneng pianak bapune videwo ane mula sanang pucukang dewo ane kebawa sepat gumi ugar-ugar dini dijagati ceneng ndama ketunggu alajati ane raosang bapo ugar-ugare totonan mula sat mako sikut sat mako sepat deweke dini di jagat sekalune sepat sikuate pesajeng to sake wale kene sing tadi nyani dewa ritat kaleng ngai awik ngai ugar-ugare totonan pangsing cara songan awige totonan bakat awag-awagin mulo tuah ceneng ane mulo sanang nyungkemin denga-denga semu sakti ing cara janine manut kapining sesana sing tadi nyeni dewa ngaku-ngaku dewe kirire mulo tuah sing jantes tekeneng balunge angin yake yen dipradene dewa bakal makumo-kumo ngaku aku sinah deweke ane gumanti bakal dadi toh ngerasa balung baku jani mantas merasa kapining dewek subuh bisa masa kapining dewek sidang sing tadi nento malu cagerang tegede-geneng untuk sholat kerak kesasangan yen ngakite dadi sesanani dewane yen sing pelih ban bapo tuwa nuturang doane kebawos laksanan ye raksasa tegede dewa muang satu sujati sotaning tuare jemanut kapining sila sesanan yei manusia to ane kebawos sesanan isu kumpat laksanan buron ne kaucap dewa rasa wara yening subuh deweke merasa kapining dewek sing bisa ngamekang bisane totonan mula sing manut kapining tegak nina
batang adong asorang sawireh dheweke merasa dini dijagate rasa sing ada rasa luwihan kapining dheweke do kebawas aku kita kapining dhewek Dabang ceneng dabang dadine mapo are melit bapa mapi deket kapining idewo sandang pesan idewo turikse paridabdab ritat kala melaksana semua solake yat naing ritat kala idewo melaksana sandang pariyatna kapining laksanaan dheweke kita masih dinap kala idewo masemite melakang ngabo semu ulian semu nyidang suwitrane ane madan luang Ndek kenje ngumbungang rageng ane mulo tuak sanang lempasin tuak sanang kelidin nyidi olas pesan baput do pesan idewo nyombongang rage ndeneng mewa menyalaki yen kemekeran akide dadi pitutur bapuni kapining idewo sawireh idewo kecelekin ban pekewa melakang dinap kala idewo melaksana janake anesu jati yen juatah cara janine jen ane madan pisaje jen ane sing pisaje dadi sukah ban bapun nuturang kapining idewo ne pradanya miwah kene jugu ane saja ye meraga pawikan gitu masih anakin sing nawang apu mulo suka cara jani ada masih nyelat pulpen sakewala kejar paket iya sing tamat dah ada masih cara jani ini jeneng ndo kanta cening marno sawireh akide paridabdab jagate yeneng kapodadi melakang pesan idewo narke maminekin dinap kala melaksana totonan nah lagut kato sajon deki rita
ripat kalei dewa nemokang ada anak mejalan tepukin dewa mau sana mau dekil dan malu dewa narko nak bisa masih cara jani DRS tamatan yone melakang malu meminakin neng Napi saja ye celana celunuk rasa sing jenawang besi kelawan dadu nak melakang malu tu nabdabang tegesin malu anake dinak kalau ke pernaya kening matalang mulut tua sanang idewo pariatna sanang ngagemin jejanane luwung pang manut kapineng sesanan dewi kita di manusia kena masmu bingang ane gumanti ketil ban bapa mami nekin ada masih cara janine anak masemu bagus anak iya mepakian luung kondena saja jantan riri yen kemulan ia melaksana tan rahayu melaksana nyapo kadiaku bisa masih cara janine masepatu macapil makace sakewala sing nawang mantas SD sing tamat anak kita yang mulai wataknya bunga yen yang mulut wah sesanan yone agol yone ke kita ada masih anak melaksana kita mara biasa kepir yen cara janini mantas nawang besi kelawan dadu mantas nawang nangkis subuh iya makume-kume merasa subah anda jati duan yang tusing manut kapining sila sesana merasa kapining dewek bisa subuh ngerasang dewek sing ada rasa duegan kapining dewek merenjambot ke tepung dadi walu yang bapu marah tugel subuh tepukin ni dewa sawireh dewe ke kuang pariat no ditu lantas len dadi papinah dewe ke kadena coba makajang sawireh dheweke sing nepek sing perside ban mamineken to subuh ketarke subuh makejang dadi bakat tepuken ceneng
uga katake dekepi yen yang tuah anake melaksana nyapu kadiakune totonan sat walu ye cara katake metegep gitu dadi ban bapa nginer gamayang tegeneng kau bulu yen katake totonan ketekepin ban ye kau bulu len dadi suaran yene merasa dadi kapining dewe merasa dan kesamaan pada dadi kerasayangipun sing jade samen pade sing jade memade-made dadi keluwihan utawi keutamaan yune yang besar meragaku kene ceneng pianak bapa kidewa yen yang gumanti ide sang meraga pradnyan ide sang meraga utama lem dadi sila sesanan yune teketeng Newa saura harang sastra kaji ane sujati desang meraga pawikan ane uning kapining kecap aksara suci ne totonan Sahitya nganda pangrageng duaning gegelarani desang meraga pawikan dadi setade ide ngandap kasor ritat kale ide melaksana utawi ide memarga ni totonan nah dining ajari dados wiwi apa ke makerana kite pemargani desang meraga utama ane gumanti pucukang ide ane kajerikin dadi tanggon satu dadi tanggon raos di marga nih kang membawa seguni apa bueni de setate dadi pawilangan dadi wiwit dini dijagate to tuah ane gumanti jerikin de dia sisi neruru apang tusing mau sana ada anak nyongkok di sisian jalannya setate dadi memawasang ide sang meraga pradnyan tuge kang apa cuna
buina pangi dewa tahu nawang kapining tegas sesanani de sang maraga peradnyan ane jeri kini de sepade dadi wicara de ane sandang gumanti lekin je sabda timira ngancagi duane ngade kaungguhang ane ke bawah sabtu timirene totonan pedang pitu ane mulo sandang jerihin duane totonan mulo sing jenepukin ane madan pemahbah pejalan puya pitu ane mulo sandang jerihin bape ritat kala melaksana katiwakin ban punya pitu kalulutang dening Semar dudu sinah nak bisa masih paon timpal bakat celepin tidong somah lah bakat alih te sing manut kapining sesanan dewe dan dimaksa untuk kenyata bongo duaning totonan ane gumanti ngulang ane gumanti bakal ngewawo keneke sinah angkarene totonan ane memurti diangge sariran dewi Rita mate nda pangan yeneng gumanti blog utawi peradnyan totonan kedepin malu buntil tekekang kesan tekedekeneng tonengan magana jati ya diastun kieu medewek duog ya diastun ya medewek blog konden masih kang ane madan bisa je ane kangge ngawale yeneng mula sila sesanane totonan walu yo anggon lambang dogen blog utawi duwege totonan ante tidak dane sami tonak sing jadi dewa dogen ane gumanti nyung kemen sesana gitu nena ajak makejang bakal ngenanin pare ide dan ini ajak makejang mulo tuah akite sesananya ini dia stu tambah nanging jati to kene ceneng pianak bapone ki dewa ya diastun nyani dewa blog sakewale yen tuah mulo pisajo to mulo suk semang jagat dini di jagat sekali pakanya te nulut adung sake walo kene apa
pangside dewa nyalanang kenak ane madan suci nirmala tanpa teletuh apang ne saja mula sandang gelarang dewa salung-lung sebayan take apang perside melaksana segalak seguluk selunglung sebayan take apang perside anut kapining sesanan dewi kinepek dadi manusia menganuti keraman gumi apang persideng inutin kapining dreste adat istiadat totonat apang manut kapining keraman jagati ente tuku tomulo tuah ane kebawas pisaje dini di jagat sekaluni kesayangan untuk penjaga duaning sesanane totonan nepe kapining sesanan dewe dadi manusia sinah teu bakal kesayangan majeng ring pare dedanine sareng sinamian nah kentu melakang pesan duaning akite sulit ketil deweke dadi manusia melakang pesan ane jani nep teba buat piteket bapun itu yang cepat sejernih hati ya diaston amat reda di piteket bapune tuh sing jarte ane gumanti bekelian bapu tuah mulo pitutur ane saratang bapu miteketin pau kudan ceningi Sumang cening raga ane mule tuak sandang lempasin tuak sandang kelidin de pesan nyani dewa ngajumang dewek tu mulo tuah sing jedadi cening wila pemuput pasti yen kemekerana kita dadi piteket bapone dua sawireh imanu sepada ngelaki ya ugar-ugar ane madan pasti aja kamu kaja mereka dadi asing-asing paro tumuk suwadak peranine dini mekejang dadi ya nyaratang ane madan sawitre syarat pesan nunas tulung ane
gumanti saratang ulati sawitrane totonan dinap kale dheweke nemu kang ane madan pekewah ditu lantas dheweke ngidih tulungan kapining para sawitrane totonan. Nah, Marang ida dane samian tuah ane dikien tulung sing jadelen majeng ringide dane sarang sinamian kitu tuah sesuduk dheweke dadi manusia. Nia sidang sawannya yatim Ane gumanti pemekas pucukang ide wong ideh tulungan ritat kale dheweke subemadan metaen locokan padem sinah teu bakali dikang tulungan. Ya Allah selampun Dipet padene dewa subori wekasan subo maketimon barak bangke ditu lantas ngidung sawone puput menyerah yeneng sang meraga mati sang meraga padam sinah ditu bakal ye nyerah sing prasido sing jataen po bapo ning kang ada bangke nyerucut nyen kesemune teu kitu dewe.